अच्छा ए नाटकटी परिवेशन होछि हां तंकर सब परिवार पई मंगल कामना करिवा पई हां गोटी आशीर्वाद श्लोक हेबो की परी आशीर्वाद रो अर्थ करो कोन आ सी अबा द अरे हेला आगंद भक्ता भोराज लक्ष्मी तंकरी गृहे लक्ष्मी सदा सर्वदा प्रसन्न बंतु हां हां आसी श्री शिवमय मंगल प्रसाद शिव सदा सर्वदा तंकर परिवार को मंगलमय करंतु आ सी अरबा रहिले की बच्चा सदी मनुष्य जीवन रहिला दुईटी शत्रु गोटे शत्रु हेला ऋण शत्रु और गोटे शत्रु हेला वाद विवाद शत्रु भगवान को मैं प्रार्थना करूछि तंकरी गृहे ऋण शत्रु न हेउ कि वाद विवाद शत्रु न हेउ अच्छा आ सी अरबा द दादा मुकुंदार चरणार बिंद करे समस्त बथाड़ी प्रणिपात हो आज सही भगवान दुष्ट को विनाश करी अच्छा संत को पालन करबा पई एही मर्त्य मंडल रे जन्म होंती अच्छा मर्त्य मंडल रे जन्म भाई भगवान कोन करंती ना धर्म अर्थ काम मुख्य एही चतुर्वर्ग को नहीं भगवान एही मर्त्य मंडल लीला विस्तार करंती अच्छा हेले धर्म काहा को देथिले काहे को अर्थ काहा को देथिले काहे को काम काहा को देथिले हां मुख्य काहा को करथिले अच्छा यही विषय को लक्ष्य रखी लिखिले कवि सूर्य बलदेव अर्थ मंगलाचरण रे की परी तेने जने आहा कृष्ण वसन वितरण तमे गणे अपने अपना जोजर्वाहवग्नं सत्या सत्यामत्यानवीदर्भपरममर्तरुन् स्वर्गतो निर्गुणदाः हन्ता दन्ता प्रार्थसः परमपुरुषं संततो संतनन्दो द्रौपदी कुलपति सभास्थल द्रौपदी जो सहस्र वर्ष आकर्षण करुला अच्छा इस समय द्रौपदी भगवान को प्रार्थना करुली कौन बोली हे दीन बंधव हरि हे केशव ए कुलपति सभास्थल जो सहस्र वर्ष आकर्षण करुछि अच्छा लज्जार मत उद्धार कर हे प्रभु सेते भगवान कौन करथिले कौन करथिले गोटे वस्त्र बदले कोटि कोटि वस्त्र प्रदान करी द्रौपदी लग्न लज्जार से उद्धार करथिली अच्छा धर्म काहा को देथिली काहा को द्रौपदी को तेने जने आहा कृष्णा वस्त्र वितरण तमे गले पळे पळेन अच्छा अच्छा पार्थानर्थानम करुणा मधिपति विहितानम जो दुर्बाहवग्नं पार्थ बोलते कि पांडव मान अनर्थकारी हेउछनी कैसे दुर्योधन दुर्योधन सहित युधिष्ठिर जेतबेले पोशाक खेल खेलिले सही पोशाक खेल पांडव मान सर्वस्व संपत्ति हारिथिले सर्वस्व संपत्ति हारि दे वनवास को गले अच्छा जेतबेले वनवास रो प्रत्यावर्तन गले राज्य को सेतबेले भगवान कृष्ण को कहिले हे केशव आमे पोशाक खेल खेली सर्वस्व संपत्ति हारि देलु आमे बंचिबा पई हम पाखरे किछि ग्राम नाही तुम जाई किछि ग्राम खंडे मागी दियो सेतबेले भगवान कोन करथिले कोन कहिथिले नंदी घोष रथ आरोहण करी से पुण जाइथिले हस्तिनापुर को दुर्योधन को कहिले हे गुरु राजन अच्छा पांडव माने पोशाक खेल खेली सर्वस्व संपत्ति हारि देले से माने बंचिबा पई नाग पाखरे किछि ग्राम नाही
ତାକୁ କିଛି ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ଦିଅ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କହିଥିଲି କଣ କହିଥିଲେ ନା ଶୁଚିକ୍ରୀଡ଼ଂ ଶୁତିକ୍ରୀଡ଼ଂ ଯାବତିଷ୍ଠମେଦିନି ହଁ ତାପ ଭୀମିର ଦତ୍ୟପଂ ବିଲା ଯୁଦ୍ଧେ ହେ କେଶବ ଆଚ୍ଛା ଶୁଚିକ୍ରୀଡ଼ଂ ଶୁଚି ପ୍ରମାଣ ଜମିରେ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେବି ନାହିଁ ନାହିଁ ହଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା ପତ୍ର କଲେ କଲେ ଦୟା ହେଲେ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ ନାହିଁ ଭଗବାନ ସେଠୁ ଅପମାନ ହୋଇ ଫେରିକିରି ଆସିଥିଲେ ହଁ ସେହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହଁ ସେହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଁ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କଣ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟାମତ୍ୟାର ବିଦର୍ଭବର ମମର୍ତ୍ତରୁ ହଁ ସତ୍ୟଭାମାର ଅନୁରୋଧରେ ସ୍ୱର୍ଗପରରେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଙ୍ଗଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ହଁ କାମ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟାମତ୍ୟାର ବିଦର୍ଭବର ମମର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନର୍ଗଳ ଯାହା ହଁ 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 हंता दंता व्रात सपरम प्रशंसंत संतरंतो हंता वरंदे हस्ती ଆଚ୍ଛା दंता वरंदे कुंभीर ହଁ गज कुंभीर जेतेबेले त्रिकुट हदरी युद्ध लागିଥିଲା ଲାଗିଥିଲା गजକୁ कुंभीर आसी जेतेबेले आक्रमण करदे ହଁ इस समय गज भगवान को प्रार्थना करबे କଣ ବୋଲି हे दिन बांधव हरि ହଁ हे केशव ଆଚ୍ଛା ए त्रिकुट हदरी कुंभीर मते आक्रमण कर देउछि ହଁ ए कुंभीर कपड़ा मते उद्धार कर हे प्रभु ହଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠାଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି ହଁ ଏ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଥିଲେ କିପରି ହେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟିଏ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ହଁ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ବର ମାଗୁଛ ମତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଦେବି କୁମ୍ଭୀର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କେବଳ ଲୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କହିଲେ ଅସ୍ତୁ ସେହି କୁମ୍ଭୀରର ମସ୍ତକକୁ କାଟି ଆଣି ମକର କୁଣ୍ଡଳ କରି ଭଗବାନ ଲଗେଇଥିଲେ ହଁ ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସେହି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସେହି ଭଗବାନ ଆମର ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ହଁ ଆମର ଏହି